mga kahoda! So for today's video, panibagong araw, panibagong vlog. So for today's video, nari akong bunso dito. Tsaka pumunta kami sa 氷の小さなレストラン空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く予約は一つもありません森の小さなレストラン空席だらけのランチ時小鳥がパタパタ笑ってるチュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュンチュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュンチュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュンチュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン So, let's see lang sa among vlog ugma. So, mubulog niya akong vlog karon. Try lang. So, ugma ano ko full vlog yung ko ugma. Bye na tayo. Bye na. So, di na ito kalimutan ha. Bawal ang sad. Bawal ang nega. Dapat good vibes lang. Bye. See you tomorrow.